ہم لوگوں نے اس کو پارٹس میں کیا تھا لسٹنگ کے سارے ماڈیول کو، اور مختلف اس کے جو فیزز تھے ان کو ڈسکس کیا تھا آف اینڈ آن. تو اس ڈسکشن کو اینڈ میں ہم لوگوں نے ریپ اپ کر لیا تھا. ریپ اپ اس طرح سے کیا تھا کہ جتنی جو بھی لسٹنگ ہم لوگ کریں گے اس کے دو پارٹس آپ کے ہوں گے. ایک آپ کا لسٹنگ کریشن کا اور دوسرا پارٹ ہے آپ کا لسٹنگ آپٹیمائزیشن کا. تو کریشن میں جو بھی پوائنٹس ہم لوگوں نے ڈسکس کیے تھے، یا جب بھی آپ کو لسٹنگ کریٹ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو جن جن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے ان کو ہم نے آؤٹ لائن کر لیا تھا، تاکہ ہمارے پاس ایک چیک لسٹ ہی بن جائے کہ جب بھی آپ پروڈکٹ لسٹنگ کرنے جا رہے ہوں تو آپ کے پاس ایک کوئی ریفرنس ڈاکومنٹ ہو جس کو آپ ریفرنس کر سکیں. لسٹنگ کریشن میں اگر یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایسی پروڈکٹ ہے جو کہ آلریڈی امیزون کی کیٹلاگ میں ہے، تو پھر اس کے لیے آپ کو یا تو برانڈ اپروول چاہیے ہوگا یا پھر پروڈکٹ کا ایک ریفرنس نمبر چاہیے ہوگا جو آپ انٹر کریں گے اور اس پروڈکٹ کو فائنڈ آؤٹ کریں گے. فائنڈ آؤٹ کر کے پھر آپ اس کے لیے سیلنگ کی اپروول لیں گے. اگر آلریڈی وہ لسٹ میں نہیں ہے تو اس صورت میں آپ ایک جی ٹی آئی این لیں گے، اور جی ٹی آئی این لے کے پھر آپ اس جی ٹی آئی این کے اس کو اس میں فیڈ کریں گے، اور فیڈ کر کے پھر اس کو ایڈ کر لیں گے جہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہوگی آئی ایم ایڈنگ اے پروڈکٹ دیٹ از کرنٹلی ناٹ اویلیبل ان امیزون کیٹلاگ. تو جی ٹی آئی این آپ کے کیا ہیں؟ یو پی سی، ای اے این اور جی اے این اور آئی ایس پی این. یو پی سی آپ پرچیز کریں گے، نیشن وائڈ بار کوڈ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک ریلائبل سورس ہے. اور اس کے بعد اگر آپ مینوفیکچرر ہیں پروڈکٹ کے تو آپ جی ٹی آئی این ایگزمپشن کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں. جی ٹی آئی این ایگزمپشن کے ریلیونٹ جو آفیشیل ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ شیئرڈ ہے. پھر ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بلک ایڈیشن ہم لوگ کیسے کریں گے. بلک ایڈیشن کے لیے ہم لوگ پہلے ٹیمپلیٹ فائل ڈاؤن لوڈ کریں گے، کیٹیگری سلیکٹ کریں گے، پھر ٹیمپلیٹ فائل ڈاؤن لوڈ کریں گے، پھر اس میں رسپیکٹیو انفارمیشن ڈال کے اس کو ہم لوگ اپلوڈ کر دیں گے. پھر کچھ امیج کی گائیڈ لائنس تھی جو ہم نے پارٹس میں دیکھی تھی، جن میں سے مین آپ کے سامنے مینشنڈ ہیں. جیسے امیج کا بیک گراؤنڈ ہے، مین امیج کا وہ وائٹ ہونا چاہیے، کراپ نہ ہو، اور اس کا فریم جو ہے وہ 15% سے زیادہ نہ ہو اپنے ایریا سے. تو اس طرح پارٹس میں ہم لوگوں نے امیج کی ایٹریبیوٹس کو بھی ڈسکس کر لیا تھا کہ امیج کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ کیا ہونے چاہیے. امیج کا پورا ایک ڈاکیومنٹ ہے، وہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جس میں انہوں نے ساری کی ساری گائیڈ لائن دی ہوئی ہے. وہ 1 to all آپ کے پاس یہاں پہ اویلیبل ہے. آپ اس ڈاکیومنٹ کو اوپن کریں گے اور وہاں پہ آپ کو ایون ایگزامپل کے ساتھ یہ انفارمیشن ساری کی ساری اویلیبل ہے. کچھ پروڈکٹس ہیں، کچھ کیٹیگریز ہیں جہاں پہ آپ کو اپروول کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر ایسی کوئی کیٹیگری میں آپ ایڈ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو کیٹیگری میں اپروول بھی لینا پڑے گی. اپروول کو بھی ہم لوگوں نے دیکھا تھا جب ہم ایڈنگ کرتے ہیں تو ایڈنگ کے وقت ہمارے پاس وہاں پہ آپشن ہوتی ہے. جب ہم ایڈ پروڈکٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس آپشن کے ذریعے سے ہم پروڈکٹ کی اپروول ریکویسٹ کر لیتے ہیں. اس کے بعد امیزون کی ایک اسٹائل گائیڈ کا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جی امیزون آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ جب پروڈکٹ ڈیٹیل پیج بنائیں اور ٹائٹل وغیرہ کمپوز کریں یا ڈسکرپشن کمپوز کریں تو اس میں کیا کیا چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے. وہ چیزیں جو کہ آپ کو اس میں کنسیڈر کرنی چاہیے وہ ساری کی ساری آپ کے پاس اس ریفرنس پیج میں مینشنڈ ہے. اور اس ریفرنس پیج سے مینشن جا کے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون کون سا کریکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں نہ یوز کریں اور آل کیپس میں نہ لکھیں. اور اسی طرح آپ کو مختلف انہوں نے جو انسٹرکشن وغیرہ دی ہیں تو جب بھی آپ پیج کمپوز کریں، پیج کی انفارمیشن کمپوز کریں تو ان کو فالو کر لیں. دین اس کے بعد آپ کا جو فیز ہے وہ ہے آپ کا لسٹنگ آپٹیمائزیشن کا. لسٹنگ آپٹیمائزیشن کرتے وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ہائی سرچ والیوم کے کی ورڈز کو فائنڈ کرتے ہیں اپنے سیڈ کی ورڈ سے ریلیونٹ جو ہوتے ہیں آپ کے. پھر آپ اس کے علاوہ آپ کمپٹیشن بھی دیکھتے ہیں، اپنے کمپیٹیٹر کے کی ورڈ دیکھتے ہیں، ان کی ورڈ کو دیکھتے ہیں جس میں آپ کا کمپیٹیٹر اچھا رینک کر رہا ہوتا ہے. اس کو پرفارم کرنے کے لیے آپ کو ہیلیم میں میگنیٹ اور سیریبرو یوز کرتے ہیں آپ، اور جنگل اسکاؤٹ میں آپ کی ورڈ اسکاؤٹ کے نام سے ایک ٹول اویلیبل ہے، اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ پورے سارے کے سارے جتنے بھی ٹولز ہیں ان کے ذریعے پروفیٹیبل کی ورڈ نکالتے ہیں، ان کو کمپوز کرتے ہیں. کمپوز کر کے پھر آپ ان کو اسپریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں اپنے لسٹنگ کے پارٹس میں. آپ کے لسٹنگ کے پارٹس کیا ہیں؟ ٹائٹل، بلٹ، ڈسکرپشن، بیک اینڈ ٹرمز. اور اس کے لیے آپ جو ٹول یوز کریں گے وہ جے ایس میں آپ لسٹنگ بلڈر یوز کر سکتے ہیں، اور ہیلیم میں آپ اسکریبل یوز کر سکتے ہیں. اور ایچ ٹی ایم ایل ڈسکرپشن اگر آپ نے کمپوز کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کے ساتھ یہاں پہ لنک اویلیبل ہے کہ آپ یہاں سے جا کے ایچ ٹی ایم ایل ڈسکرپشن کمپوز کر سکتے ہیں. ایچ ٹی ایم ایل ڈسکرپشن یہ ہے کہ آپ جب امیزون جو باکس آپ کو دے گا ڈسکرپشن انٹری کے لیے، وہاں پہ وہ اویلیبل نہیں ہوگا آپ کو. ایچ ٹی ایم ایل ٹیگ اویلیبل نہیں ہوں گے وہاں پہ آپ کو. تو آپ کو ان ٹیگس کو پھر آپ خود لگا سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک
बॉक्स होगा, आप सिर्फ टेक्स्ट को कंपोज कर रहे होंगे, टेक्स्ट को बोल्ड कर रहे होंगे, तो उसके बैक एंड पे HTML वो खुद क्रिएट कर रहा होगा। HTML डिस्क्रिप्शन जो है वो आपकी डायरेक्ट, क्योंकि आप जो भी बोल्ड करते हैं उसके पीछे एक बाकायदा कोड है। अगर आप इसको बोल्ड कर रहे हैं तो इसको बोल्ड करने के लिए बैकएंड पे कोड यूज होता है। तो उसके लिए या तो आपके पास HTML का स्किल नॉलेज हो थोड़ा बहुत, अगर नहीं है तो आप सिंपली इस टूल पे जाएं और इस टूल को ओपन करें और वहां पे अपनी लिस्टिंग कंपोज कर लें, और लिस्टिंग कंपोज करके आप फिर उसको एडिशन कर लें। आप जो HTML कंपोज करके आपको वो देगा लिस्टिंग, जो टेक्स्ट आपको कंपोज करके देगा, आप जाकर सिंपली रिस्पेक्टिव बॉक्स में डालें तो वहां पे वो आपकी शो हो जाएगी। आपकी जो लिस्टिंग है उसके 4 पार्ट्स हैं। मेजर पार्ट्स जो आपके टाइटल है, टाइटल के बाद बुलेट पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स के बाद डिस्क्रिप्शन है, और डिस्क्रिप्शन के बाद आपका बैक एंड सर्च टर्म्स है। अच्छा, लिस्टिंग का एक और पार्ट है आपका, आप क्योंकि जब आप मेन लिस्टिंग कंपोज करेंगे तो वहाँ पे तो अमेजोन आपको यही 4-5 जो मैंने आपके सामने ऑप्शन लिखी हैं, इनको आपको इनको करने की आपको ऑप्शन देगा कि आप इनको एडिट कर लें। तो अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री है, अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है अमेजोन पे, तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप A+ कंटेंट ऐड कर सकें। आप ये देख लें कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और उसके बाद आपका ब्रांड जो है वो प्रोमिनेंटली डिस्प्ले हो रहा है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर भी और पैकिंग के ऊपर भी, तो फिर आप अपना ब्रांड जो है रजिस्टर करें, और रजिस्टर जब आप कर लेंगे तो A+ कंटेंट के लिए फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे फिर इस ऑप्शन पे आके A+ कंटेंट को आप अप्लाई करेंगे। ओके, जब आप करेंगे ना A+ कंटेंट, एडवर्टाइजिंग में जाके जब आप A+ कंटेंट करेंगे तो यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास ऑप्शन आ रही है स्टार्ट क्रिएटिंग A+ कंटेंट। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगी। अब जो कंटेंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं ना, उसके मुख्तलिफ स्टाइल्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, मुख्तलिफ नाम है। जैसे अभी यहाँ पे जो ऐड हो रहा है ये है कंपनी लोगो। कंपनी लोगो आप उसको यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं, इसको आप कोई भी नाम दे दें, यहाँ पे कंटेंट का नाम दे दें, उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें कि ये जो कंटेंट है आपका किस लैंग्वेज पे अप्लाई होगा। ठीक है जी। उसके बाद आप इसको जब आप लोगो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको आपको इमेज का साइज वो कह रहा है 600 बाई 180 आपका साइज होना चाहिए। वो 600 बाई 180 का साइज जब आप यहाँ पे चूज करके उसको देंगे तो आपका जो इमेज है आप यहाँ में से इस लोगो को ब्राउज कर लें। ब्राउज करके इस तरह से आप इस लोगो को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके आप इसको ओपन कर दें। जब इसको ओपन करके आप अप्लाई करेंगे और नीचे आप इसको कोई नाम दे देंगे कीवर्ड के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं आप, जो भी आपका रेलिवेंट हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नाम लिख लें, आप कोई भी नाम लिख के आप इसको ऐड कर दें। ठीक है जी। अब ये आपका एक टाइप ऐड हो गया। आपकी वन टाइप कौन सी ऐड हो गई जी? कंपनी लोगो की। अब इसमें आप मजीद मजीद जो कंटेंट है वो ऐड कर सकते हैं। अब लाइक ये आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं आप। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मेशन के कुछ कंट्रोल्स अवेलेबल हैं, बुलेट्स अवेलेबल हैं, बोल्ड अवेलेबल है, इटैलिक अवेलेबल है। तो यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन आप लिखें, इस बॉक्स में डिस्क्रिप्शन लिख के उसको आप अपने फॉर्मेशन कर लें जिस तरह भी करना चाह रहे हैं। नीचे आपके पास ये देखें ऐड मॉड्यूल के ऑप्शन अवेलेबल है, तो अब ऐड मॉड्यूल पे क्लिक करके ये मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं, कंपनी लोगो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इमेज विद साइड बार, सिंगल इमेज, राइट इमेज, स्टैंडर्ड, लेफ्ट इमेज। तो मुख्तलिफ फॉर्मेट बने हुए हैं आपके पास। आप किसी भी फॉर्मेट को सिलेक्ट करके उसको जब ओके करेंगे तो वो मॉड्यूल वहां पे ऐड हो जाएगा। अब जो फॉर्मेट हमने सेलेक्ट किया था उसमें एक इमेज था, तो सबसे पहले वो मुझसे इमेज सेलेक्ट करवा रहा है। तो मैं यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लूंगा। इमेज सेलेक्ट करके तो वो इमेज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद नीचे उसके नीचे टेक्स्ट वो डिस्क्रिप्शन है उसकी। तो जब मैं ये इमेज ऐड कर लूंगा तो उसके साथ ही फिर मैं नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकूंगा। सिमिलरली जैसे मैंने पहले इमेज दिया था वैसे ही मैं इस इमेज का, जैसे मैंने पहले इमेज का नाम दिया, इसी तरह मैं इस इमेज का भी नाम दूंगा आपको। और इस इमेज को भी नाम देके अब ये आप देखें कि ये वाला जो कंटेंट है ये भी मेरे सामने यहाँ पे ऐड अप हो गया। अब क्योंकि जो डिजाइन था, डिजाइन में ये था कि ऊपर तस्वीर थी और नीचे डिस्क्रिप्शन थी, तो यहाँ पे फिर आपके पास नीचे डिस्क्रिप्शन का बॉक्स भी है। मजीद मॉड्यूल ऐड करने हो तो आप फिर ऐड मॉड्यूल कर लें। ऐड मॉड्यूल करके अब यहाँ पे जो भी डिजाइन है आप उन डिजाइन को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अब मुख्तलिफ डिजाइन सेलेक्ट करके तो अब मुख्तलिफ आप
आइडियाज बन जाएंगे आपके। लेआउट्स हैं आपके पास, जस्ट लाइक कैनवा, कैनवा जैसे कैनवा को आप यूज करते हैं ना, जस्ट लाइक वैसे ही आपके पास मुख्तलिफ लेआउट्स हैं। अब वो लेआउट जब आपने इस सारे डिजाइन से फाइनलाइज हो गया, इस सारे डिजाइन से आप मुतमिन हो गए, तो फिर आप जाके क्या करेंगे, इसको अप्लाई टू एसिंस करेंगे। इसको अब आप एसिंस पे अप्लाई करने के लिए अब आप यहाँ पे इसको अप्लाई एसिन करेंगे, और अब यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है ऐड एसिन की। तो ऐड एसिन में जाके आप वो एसिन लिखेंगे, और जो भी आपके एसिन हो एडिड होंगे वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, और फिर आप क्या करेंगे, अप्लाई कंटेंट। ठीक है जी। तो इसको आप अप्लाई कर देंगे तो ये फिर आपका वहाँ पे शो हो जाएगा। आप चाहे तो इसको ड्राफ्ट में भी रख सकते हैं, यहाँ पे ये ड्राफ्ट का ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, तो आप इसको ड्राफ्ट में भी रख सकते हैं। तो आप ये देखिए, जब आप इसको कंपोज कर लेंगे तो आपके सामने ये इस तरह से कंटेंट बन जाएंगे मुख्तलिफ तरह के। ठीक है जी। ए प्लस कॉन्टेंट जो है उसकी एग्जांपल के लिए आप इसको देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे हगिस का प्रोडक्ट डिटेल पेज आ रहा होगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन मैं आपके लिए दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो आप जब इसको देखेंगे, ये जो हगिस का आपके सामने आ रहा है प्रोडक्ट डिटेल पेज, तो इसको नीचे स्क्रॉल डाउन मैं करूं तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूं, तो अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं वीडियोस ऐड कर सकूं। ये वीडियोस आपके सामने प्ले हो रही है मुख्तलिफ। ठीक है जी, चाहूँ तो मैं ये वीडियोस ऐड कर सकता हूँ। नॉर्मल लिस्टिंग में तो मेरे पास आपको पता है HTML का ऐड कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टैग, लेकिन अगर ए प्लस कॉन्टेंट के ज़रिए फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वीडियोस ऐड कर सकता हूँ। मैं ये देखें, फीचर हाईलाइट का ऑप्शन है, पॉपअप का, यहाँ पे टूल टिप की ऑप्शन है, मैं इस तरह से अपनी प्रोडक्ट के जो फीचर हैं उनको हाईलाइट कर सकता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे स्लाइडर लगा सकता हूँ, जैसे ये स्लाइडर है आपके पास। ठीक है जी। तो ये स्लाइडर आपके पास आ रहे हैं, और स्लाइडर के बाद आप देखें तो इस तरह से कंपैरिजन के आप लगा सकते हैं मुख्तलिफ ऑप्शन। इमेजेस लगा सकते हैं, FAQ लगा सकते हैं, और मज़ीद इमेजेस से आप अपनी लिस्टिंग को इन्हेंस कर सकते हैं। दिस इज़ ए प्लस कॉन्टेंट। जैसे आपके पास बाकी सब एरियाज की डिटेल अवेलेबल है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको अमेजोन प्रोवाइड करता है हर सेक्शन के रिलेटेड, इसी तरह से वो आपको ए प्लस कॉन्टेंट के भी आपके लिए आपके पास इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको आप फॉलो करके अपने लिए ए प्लस कॉन्टेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तो ये कि वो कह रहे हैं कि दिस फीचर इज ओनली अवेलेबल फॉर प्रोफेशनल सेलर्स who have been approved as brand owners through Amazon brand registry process। ठीक है, ये इनका ब्रांड रजिस्ट्री का जो प्रोसेस है, उससे जिनका ब्रांड रजिस्टर्ड है Amazon पे, वही ए प्लस कॉन्टेंट लगा सकते हैं। क्रिएट ए प्लस कॉन्टेंट, जहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो बता रहा है कि जब आप ए प्लस कॉन्टेंट करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक आध को हम लोग रीड कर लेते हैं कि आपको वो कह रहा है कि क्रिएट अ लैंग्वेज वेरिएंट, मतलब जितनी लैंग्वेज होंगी उतने ड्राफ्ट क्रिएट कर लें। ठीक है, एक एक जो एसिन है आप एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए क्रिएट कर लें, और एक जो आपका कंटेंट है वो आप किसी दूसरी के लिए क्रिएट कर लें, दूसरी लैंग्वेज के लिए। अब यहाँ पे ये देखें, ये मॉड्यूल्स आपके पास अवेलेबल हैं। एक मॉड्यूल ब्रांड लोगो का है। ब्रांड लोगो के लिए इमेज की गाइडलाइन है कि 600 बाय 180 पिक्सल हो। इसमें टेक्स्ट प्लेसमेंट वो कह रहे हैं नहीं है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाले में इमेज प्लेसमेंट नहीं है, वन इमेज। उसके बाद फीचर वन, जिसमें आप प्रोडक्ट का पहला एक फीचर हाईलाइट कर सकते हैं, 4 इमेजेस 200 बाय 200। ठीक है जी। और उसके बाद फीचर टू, फीचर थ्री, हेडर वन में एक इमेज लेफ्ट साइड पे होगा। ठीक है जी, 300 बाय 300। इसकी टेक्स्ट प्लेसमेंट, इसकी भी राइट साइड पे टेक्स्ट प्लेसमेंट। हेडर फाइव, इसी तरह से हेडर फाइव, हेडर सिक्स, फिर हेडर इमेज, कंपैरिजन चार्ट। कंपैरिजन चार्ट मैंने आपको हगीज की अभी जब एग्जांपल दिखाई तो वहां पे आपको कंपैरिजन चार्ट भी नजर आ रहा था। सिंगल इमेज एंड साइड बार, 4 इमेज हाइलाइट्स, सिंगल इमेज एंड स्पेक्स डिटेल्स। ठीक है, जिसमें स्पेक्स की डिटेल भी थी सिंगल इमेज के साथ, सिंगल इमेज एंड हाइलाइट्स। और उसके बाद था जी
इमेज एंड लाइट टेक्स्ट ओवरले। तो ये मॉड्यूल्स आपके पास अवेलेबल हैं, ये प्री बिल्ट मॉड्यूल होंगे। आप हेडर 5 को जब अप्लाई करेंगे तो इसमें देखें, हेडर फर्स्ट करें, फीचर 1 देखें। तो फीचर 1 में आप जब देखें, तो जब आप फीचर 1 को अप्लाई करेंगे तो आपके पास सेक्शन बने होंगे, 4 इमेज वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और टेक्स्ट की प्लेसमेंट चार चार टेक्स्ट प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह जिस मॉड्यूल को आप पिक करेंगे उसी के रेलिवेंट आप फिर इंस्ट्रक्शंस में लगा सकेंगे। अगर आप स्टेप्स भी देखना चाहें तो यहाँ पे ये देखें, सबसे पहली लाइन में आपको ये बता रहा है टू क्रिएट ए प्लस कॉन्टेंट। आपका फिर रिस्पेक्टिव वही पेज वापस आपके पास आ गया। तो ए प्लस कॉन्टेंट का कैसे आप अप्लाई करेंगे वो मैं आपको अभी इलस्ट्रेट कर चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको। जैसा कि हम लोगों ने पार्ट्स में किया था इस टॉपिक को, और पार्ट्स में करके हम लोगों ने लिस्टिंग क्रिएशन को देख लिया था। तो अब हम एक न्यू लिस्टिंग क्रिएट करने जा रहे हैं। तो न्यू लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए वो तमाम की तमाम जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उनको हम फॉलो कर लेंगे, और एक यूपीसी हम एज्यूम करते हैं कि हम उसको बाय कर चुके हैं। और उसके बाद ये है कि जो हमने उसको ऑप्टिमाइजेशन करना था, हमने ऑप्टिमाइजेशन करके एक टाइटल भी कंपोज करके रखा है अपने पास, और बुलेट पॉइंट्स भी हम लोगों ने कंपोज करके अपने पास रख लिए हैं। सिमिलरली HTML डिस्क्रिप्शन भी एक हमारे पास रेडी है। तो बस हमें उसको लिस्ट करना है अमेज़न के ऊपर। तो लिस्टिंग के लिए क्या प्रोसीजर होगा आपका, हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट, दैट इज आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon। सबसे पहले आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आएगी। इसमें आपसे वो कैटेगरी पूछेगा। कैटेगरी के लिए इस पर पहले भी बात हो चुकी है। एक तो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कैटेगरी को सर्च कर लें जो क्लोजली एसोसिएटेड है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे जो उनकी पूरी की पूरी कैटलॉग है उसको सर्च कर लें अपनी कैटेगरी के हिसाब से। फर्ज करें जी आपकी क्लोथिंग है, तो आप क्लोथिंग शू में चले जाएं, और क्लोथिंग शू में जाके आप फिर क्या करें जी, आप मैन में आ जाएं। मैन में आके फिर आप आ जाएं क्लोथिंग में, और इसी तरह आप इसके अंदर अनटिल कि आप अपनी एग्जैक्ट प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लें। एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप इस तरीके को फाइंड आउट कर लें। दूसरा ये है कि आप यहाँ पे टाइप कर लें। टाइप करके भी आपको वो क्लोजली आपके करीब करीब जो कैटेगरी होगी वो ले आएगा। मतलब हम यहाँ पे सर्च करके देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे लिखें, हुडीज को लिखें लिखें तो क्या आता है हमारे सामने। मैं हुडीज को सर्च करता हूँ। तो जब मैंने हुडी लिख के सर्च किया तो अब मेरे सामने ये देखें 6 मैचिंग कैटेगरीज आ गई। तो इन कैटेगरीज में से ही कोई कैटेगरी होगी जो कि मेरी प्रोडक्ट के, जहाँ पे मेरी प्रोडक्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। जैसे क्लोथिंग में शू एंड ज्वेलरी, ज्वेलरी में मैन में आगे फिर क्लोथिंग, और एक्टिव स्वेट शर्ट्स। इसमें एक्टिव हुडीज, फिर आ गया जो हुडीज, वुमेन हुडीज। तो जो भी आपकी सूटेबल होगी, आपको पता होगा कि कौन सी आपकी क्लोजली एसोसिएटेड है, आप उसको पिक कर लेंगे। दूसरी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं कि फर्ज करें कि आपको अंदाज़ा नहीं है, आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि कैटेगरी क्या हो, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि आप amazon.com पे जाएंगे। amazon.com पे जाके तो आप अपने कंपेटिटर को सर्च कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि जो आपका कंपेटिटर है हुडीज फॉर मैन है, आप फॉर मैन को सर्च करते हैं आप। ठीक है जी, हुडीज फॉर मैन को सर्च करके यहाँ पे आप इसको किसी भी प्रोडक्ट को ओपन कर लें। फॉर इंस्टेंस आप इसको ओपन कर लें, यही आपकी प्रोडक्ट है। आपकी प्रोडक्ट इससे मिलती जुलती प्रोडक्ट है आपकी। तो आप इसको ओपन करें, और यहाँ से आई थिंक आप इसको करेंगे। एक सेकंड, इसको हम ब्राउज करते हैं। यहाँ पे इसके प्रोडक्ट को ब्राउज कर लें। तो सर्च में आपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लिया, और आपको पता चल गया कि ये प्रोडक्ट जो है ये मेरी क्लोजली एसोसिएटेड है, इसी तरह की प्रोडक्ट मैं भी बेच रहा हूँ। तो अब आप उसके बाद यहाँ पे ऊपर URL पे जाएं, और URL पे जाके एसिन से आगे वाला जो हिस्सा है सारे का सारा उसको
कट कर दें, सिर्फ एसिन रह जाए आपका। अब आप इसको यहाँ सर्च कर लें तो अब आप यहाँ देखेंगे कि जो आपकी कैटेगरी आपके पास आई है इस प्रोडक्ट की, आपके कंपेटिटर की, वो है जी क्लॉथिंग, शू एंड ज्वेलरी, मैन, मैन में क्लॉथिंग, क्लॉथिंग में एक्टिव और एक्टिव में एक्टिव हुडीज। तो इस तरह से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपको भी एक्टिव हुडीज में इसको लिस्ट करना चाहिए। हम इसी एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं और हम इसी को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके देखते हैं कि नेक्स्ट पेज हमारे पास कैसे आता है। कैटेगरी हम लोगों ने चूज कर ली, कैटेगरी सर्च करके फाइंड आउट कर लेंगे हम, या फिर जैसे मैंने आपको तरीका बताया आप उस तरह से फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे आप एक प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं। जब आप किसी प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए आएंगे तो 4 फील्ड्स आपके पास होंगी जो कि दी मोस्ट कॉमन आपकी होंगी, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ से एडवांस व्यू को क्लिक करेंगे तो वो आपकी टैब्स ऊपर बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप कह लें कि जो कोर एंट्रीज हैं, अगर मैं एडवांस व्यू को ऑफ कर दूं तो ये आपकी कोर एंट्रीज हैं, ठीक है जी। इसको हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन। यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो ये प्रोडक्ट आईडी है आपका। तो प्रोडक्ट आईडी में कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाएगी? यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी में हम GTIN लिखेंगे और GTIN जो है वो जब कोई भी GTIN हम डाल देंगे तो उसके बाद यहाँ पे जब आप सेलेक्ट बॉक्स पे जाएंगे, सिलेक्शन के बॉक्स पे, तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है GTIN, EAN, UPC और ASIN, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप UPC सेलेक्ट करेंगे। उस सूरत में UPC सेलेक्ट करेंगे जब आपकी ये प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेजोन की कैटलॉग में नहीं है, ठीक है जी। और अगर ये ऑलरेडी अमेजोन की कैटलॉग में होगी तो फिर आप ASIN सेलेक्ट कर लेंगे। UPC लिख दिया, GTIN लिख दिया आपने, GTIN लिख के यहाँ से आपने कह दिया कि ये UPC मैंने डाला है। यहाँ पे UPC डाल के उसके बाद नेक्स्ट फेज में आप यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिख देते हैं, यही आपका टाइटल है। अब हर कैटेगरी के हिसाब से वो आपको लिमिट भी देगा। यहाँ पे वो कह रहा है कि मिनिमम इसकी जो रिक्वायरमेंट है, लेंथ है, वो 80 कैरेक्टर है, ठीक है जी। तो मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 80 कैरेक्टर है। अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी में जाएंगे तो फिर आपसे वो थोड़ी सी मुख्तलिफ शायद इन्फॉर्मेशन मांगे। यहाँ पे ये जो वैल्यूज भी हैं ये भी कैटेगरीज के हिसाब से चेंज हो जाएगी। जैसे ये जो इस पे डिपार्टमेंट जो है आपका, इस पे डिपार्टमेंट वो गारमेंट रिलेटेड आ रहे हैं कि ये जो आपके मैन है आपकी यूनिसेक्स बेबी कैटेगरी में है या बेबी गर्ल्स के लिए है, ये जो हुडी आप जो जो आइटम लिस्ट करने जा रहे हैं। तो जो कैटेगरी अगर कोई फूड रिलेटेड आप आइटम सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे फिर इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे, ठीक है जी। ब्रांड नेम में, प्रोडक्ट नेम में आप प्रोडक्ट का टाइटल डाल देंगे, ब्रांड नेम में आप अपने ब्रांड की इंफॉर्मेशन डाल के इसको नेक्स्ट प्रोसेस में आप चले जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस में आपके पास है वेरिएशंस। अब वेरिएशन में यहाँ पे वेरिएशंस के थीम्स होते हैं, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से आप ये थीम्स सेलेक्ट कर लेंगे, मुख्तलिफ आपके जो थीम्स हैं वेरिएशन के। जैसे जो मोस्ट कॉमन आपका वेरिएशन थीम है वो आपका है साइज नेम, कलर नेम, ठीक है जी। तो अब आपकी इस प्रोडक्ट में 2 वेरिएशन थीम होंगे, एक साइज का और एक कलर का। तो अब आप ये देखें, ये आपका इसका साइज ये और इसका कलर, आपके पास ये एंट्री की ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगी। वेरिएशन एंटर कर लेंगे आप। वेरिएशन एंटर करने के बाद फिर आपके पास है यहाँ पे ऑफर। ऑफर में बेसिकली आप यहाँ पे इसको ये सिलेक्ट करते हैं कि इसको आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ या अमेजोन विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज। तो आपका जो भी शिपिंग चैनल होगा आप फिर उसके हिसाब से पिक कर लेंगे और यहाँ से फिर आपका वो ये स्टैब्लिश हो जाएगा कि आपका FBM होगा या FBA होगा। ऑफर के बाद आपके पास यहाँ पे है इमेजेस, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आप इमेजेस को ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। मैक्सिमम 9 इमेजेस आर अलाउड और इसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जो यहाँ पे आप इमेज अपलोड करेंगे वो आपका मेन इमेज हो जाएगा। बाकी जितने आपके हैं वो मुख्तलिफ जो भी प्रोडक्ट के रिलेटेड इमेजेस हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यहाँ से हम इसको एडवांस व्यू को क्लिक करते हैं। एडवांस व्यू को क्लिक करके देखते हैं हमारे पास कि अब क्या ऑप्शन हमारे सामने आ रही हैं। एडवांस व्यू पे क्लिक करके अब मेरे सामने ऑफर में, तो मैं यहाँ पे क्योंकि इसकी प्राइस, अब यहाँ पे देखें ये ऑफर में आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे
انٹر کر سکتے ہیں. اب یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر انفارمیشن ہی آپ کو یا تو اس کا انفارمیشن ہو یا آپ کو اس کو انٹر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سے جو انفارمیشن آپ کی ہوگی اور آپ وہی انٹر کریں گے, اور اس میں آپ کا اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اگر وہ آپشنل ہے تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. تو اس کو ہم آفر کے پیج کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ تو آپ کی ریٹیل پرائس اب اگر آپ انٹر کرنا چاہیں وہ ہے آپ کی میکسیمم آرڈر کوانٹٹی, یہاں پہ مینشنڈ ہے. میکس آرڈر کوانٹٹی سے آپ لمٹ لگا سکتے ہیں کہ دا میکسیمم کوانٹٹی آف دا پروڈکٹ دیٹ اے کسٹمر میں آرڈر ان ون آرڈر. ٹھیک ہے جی, تو وہ ایک آرڈر میں کتنی پرچیز کر سکے, یہاں پہ آپ اس کو لمٹ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں پہ آپ کا ہے ہینڈلنگ ٹائم. ہینڈلنگ ٹائم آپ کا جو ہوتا ہے, آپ اس کو 10 کر لیں, آپ اس میں 5 کر لیں, آپ اس میں 20 کر لیں, تو یا آپ اپنی لمٹ لگا سکتے ہیں اس میں کہ آپ کا بائر کوئی بھی بائر ہو ون آرڈر میں کتنے یونٹس بائی کر سکے. ہینڈلنگ ٹائم آپ کا کیا ہوتا ہے, ہینڈلنگ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آرڈر آیا تو آرڈر آنے سے لے کے اس کو ڈسپیچ کرنے تک کا جو وقت ہے وہ کتنا وقت ہے, وہ آپ کا کہلائے گا ہینڈلنگ ٹائم. تو یہ آپ کا ہینڈلنگ ٹائم آپ اس صورت میں مینشن کریں گے. ہینڈلنگ ٹائم آپ کا مینشن ہوگا جب آپ کا جو اس کا موڈ ہوگا ورکنگ کا, تو یہاں پہ آپ ہینڈلنگ ٹائم مینشن کر سکتے ہیں اگر آپ کا. ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ بھی کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کا آفر کین بی گفٹیڈ, آفر کین بی گفٹ میسج آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں کہ جی آپ کی آفر جو ہے وہ جو آفرنگ جو بھی آپ آفر کر رہے ہیں وہ گفٹ میسج کیا جا سکتا ہے, کیا گفٹ ریپ اویلیبل ہے. اچھا, پھر آپ اس میں آفر کا جو ہے وہ اسٹارٹ ٹائم یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کے اوپر آفر لگانا چاہیں. فلفلمنٹ چینل آ گیا آپ کا, اور اس طرح سے یہاں پہ آپ اس کو یہاں پہ انٹریز فل کر لیں گے آپ کی جو بھی پروڈکٹ کے ریلیٹڈ ہوں گی. کمپلائنس میں اگر اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن وغیرہ ریکوائرڈ ہے آپ کو, تو وہ کوئی اگر اس میں بیٹری وغیرہ کی یا اس طرح کی کوئی انفارمیشن ہے وہ کمپلائنس میں ساری کی ساری وہ انفارمیشن آ جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ڈسکرپشن کا ایک کالم آپ کے پاس اویلیبل ہے. تو اس ڈسکرپشن کے کالم میں آپ کیا کریں گے, یہاں پہ ڈسکرپشن لکھیں گے. تو سو آپ کے پاس کوئی فارمیشن کا کوئی آپشن نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے جی, اور فارمیشن کا آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو اس کے لیے آپ کو پھر ڈسکرپشن آپ فارمیٹ کر کے پھر یہاں لے کے آئیں گے. اس کے بعد آپ کے پاس بلٹ پوائنٹس ہم لوگوں نے ڈسکس کیے, تو یہ کی پروڈکٹ فیچر جو آپ کے وہ یہاں پر ہیں, کیونکہ یہاں پہ آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں اپ ٹو 5. ڈسکرپشن میں آ گیا جی, آپ نے ڈسکرپشن دیکھ لیا ہوگا. ڈسکرپشن میں آپ یہاں پہ پروڈکٹ ڈسکرپشن یہ خانہ ہے آپ کے پاس, یہاں پہ آپ پروڈکٹ ڈسکرپشن لکھیں گے. آپ کے پاس یہاں پہ فارمیشن کوئی اویلیبل نہیں ہے, تو آپ کو ڈسکرپشن اپنی HTML کی کمپوز کر کے پھر یہاں پہ لے کے آنا ہوگی. یہ نیچے آپ کے وہ بلٹ پوائنٹس ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ 5 بلٹ پوائنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے. 5 بلٹ پوائنٹس کی آپ کے پاس آپشن ہوتی ہے, تو اس میں آپ اس کو پروڈکٹ کی پروڈکٹ فیچر بھی کہتے ہیں. تو یہاں پہ آپ 1 لکھ دیں, 2 لکھ دیں, 3 لکھ دیں, اپ ٹو 5 آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور یہ کیٹیگری اسپیسیفک انفارمیشن ہے. اگر اس میں آپ کا کوئی چوکنگ ہیزرڈس, اس میں اگر کوئی وارننگ ہے اس کو استعمال کرنے کی, تو وہ وارننگ جو ہے وہ آپ یہاں پہ لکھ دیں کہ اس پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہوئے یہ والی وارننگ ہے. جیسے چوکنگ ہیزرڈ اسمال پارٹس, کہ چھوٹے پارٹس ہیں اس میں, اور اس میں جو ہے وہ چوکنگ کا ہونے کا خدشہ ہے اگر ان کو آپ کیئرفلی یوز نہ کریں. تو اگر آپ کی پروڈکٹ کے ریلیٹڈ کوئی وارننگ ہے تو وہ یہاں پہ آپ کے پاس کچھ سیٹ پیٹرن آ رہے ہیں, آپ ان کو جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے دیکھیں کنٹین اسمال میگنیٹس, چوکنگ ہیزرڈس ماربل, اور اسی طرح آپ کے پاس مختلف ہیں. ٹھیک ہے, یہ وارننگز ہیں جو آپ کی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہیں. آپ کی پروڈکٹ میں کوئی وارننگ کسی طرح کی, مطلب اس کو استعمال کرتے ہوئے کوئی اس کا
اس میں کوئی وارننگ تو نہیں ہے کہ جو آپ اپنے بائر کو شو کروانا چاہ رہے ہوں. جیسے اس کو آپ یہاں پہ دیکھیں نا، تو یہ آپ کو دیکھیں چوکنگ ہیزرڈ اسمال پارٹس، اس سے آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہوگی. یہاں پہ ایڈ مور کی آپشن اویلیبل ہے آپ کے پاس، تو آپ کے لسٹ کی آئے گی، لسٹ سے ہٹ کے نہیں ہوگی آپ، کیونکہ وہ آلریڈی یہ جو کیٹیگریز ہیں آپ دیکھیں، یہ ساری کی ساری انفارمیشن جو آپ کو شو ہو رہی ہے نا، وہ آپ کو اس کیٹیگری سے ریلیٹڈ شو ہو رہی ہے. تو یہ آلریڈی اسپاٹڈ ہے، مطلب آلریڈی فگر آؤٹ ہو چکی ہیں یہ ساری کی ساری، کہ اس طرح کی پروڈکٹ میں کیا کیا وارننگ ہو سکتی ہیں. سی پی سی اے وارننگ اس میں کون کون سی ہو سکتی ہیں. آپ اس کے اوپر ماؤس لے کے جائیں تو یہ آپ کو بتا بھی دے گا اس کا کہ یہ کیا ہے. اس کے اوپر ماؤس، یوز دس فیلڈ ٹو انڈیکیٹ اف اے کوشنری statement relating to the choking hazard if children's toy game and applies to your product. These cautionary statements are defined in Section 24 of the Federal Hazardous Substance Act and Section 105 of the Custom Product Safety Improvement Act of 2018. ٹھیک ہے، تو یہ وارننگ ہے، یہ آپ کی کوشنری وارننگز ہیں جس سے جو بھی آپ کی پروڈکٹ کے اوپر ڈسپلے ہو جائے گی، آپ کی لسٹنگ کے اوپر ڈسپلے ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. دین اس کے بعد آپ جائیں کی ورڈس کے اوپر، تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ سرچ ٹرمز ایڈ کر سکتے ہیں. سرچ ٹرمز آپ کی وہ ٹرم ہیں جن سے آپ کا جو بائر ہے وہ پروڈکٹ کو، آپ کی پروڈکٹ کو فائنڈ آؤٹ کرتا ہے. جو بھی کوئری لکھ کے آپ کا بائر سرچ کرے گا آپ کو، وہ آپ یہاں پہ اس کو انسرٹ کر دیں گے. جو آپ نے جب لسٹنگ آپٹیمائزیشن کی ہوگی تو اس وقت آپ نے اس کو فلٹر آؤٹ فائنڈ آؤٹ کیا ہوگا. یہاں پہ ایک سیکشن اور اویلیبل ہے مور ڈیٹیل کا. مور ڈیٹیل میں آپ جائیں تو یہ بھی اسی کے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کی مختلف انفارمیشن ہے. فٹ ٹائپ ہے جی، کس طرح کی فٹ ہے. تو آپ اپنی پروڈکٹ کو جتنا بیٹر ڈسکرائب کر دیں اس میں، تو آپ اس کو یہاں پہ یہ انفارمیشن انٹر کر سکتے ہیں. فیبرک ٹائپ کون سی ہے، پیکج ڈائمینشن کیا ہے، ٹھیک ہے جی. پروڈکٹ کیئر انسٹرکشن کیا ہے، آٹوگرافٹ پروڈکٹ ہے کیا آپ کی، اور اسپورٹس ٹائپ. اس طرح سے یہ آپ کی، یہ کیونکہ بہت وہ ہوگی آپ کی، کہتے ہیں جیسے جتنی کیٹیگری ہوگی اس کے ریلیٹڈ آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی، تو وہ بہت ویریبل انفارمیشن ہے یہ. اور اس میں سے جو آپ کے ریلیٹڈ لگے وہ آپ اس کو فل آؤٹ کر دیں. آٹوگراف پروڈکٹ جیسے آپ دیکھیں کرکٹ کے بیٹ ہوتے ہیں، تو عمران خان نے بیٹ کے اوپر سائن کیا ہوا ہے، تو وہ آٹوگرافٹ پروڈکٹ ہے. تو اگر آپ کوئی ایسی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں جو کہ اوپر آٹوگراف ہے، تو وہ آٹوگراف پروڈکٹ آئے گی. فٹ ٹائپ بتا رہے ہیں آپ، سٹائل بتا رہے ہیں، اس کا سٹائل نمبر کیا ہے، مینوفیکچر کا پارٹ نمبر. تو یہ جب آپ کوئی کسی کیٹیگری کو پک کریں گے تو آپ اس کو پھر آپ کچھ انفارمیشن سپلائر سے بھی لے سکتے ہیں، اور سپلائر سے لے کے آپ اس سے بھی اس کو کمپوز کر سکتے ہیں اپنی لسٹنگ کو.